Buenos días. Bonjour. Dzień dobry. Estamos aquí ahora para explicar lo que ha pasado en el primer ciclo de investigación, mejor dicho, en el primer protocolo de investigación, Auschwitz. Donc, nous sommes ici pour parler ensemble de ce qui s'est passé euh, durant et après ce protocole d'investigation, plutôt ce cycle d'investigation. Zebraliśmy się tutaj, aby porozmawiać o tym, co wydarzyło się podczas naszego pierwszego cyklu badawczego, a właściwie podczas tego protokołu badawczego. Los vídeos están en YouTube ya desde hace unos 4 días más o menos, hasta el momento en el que estamos grabando este vídeo. Y hubo bastantes reacciones en el público y diferentes. Donc, au moment où je vous parle, les vidéos sont en ligne depuis environ 4 jours et il y a eu beaucoup de réactions de la part du public. W tym momencie, w którym teraz to nagrywamy, te nasze nagrania są już na internet, zawieszone na YouTubie około 4 dni i już znamy Waszą reakcję. Algunas personas opinan que hay bastantes cosas que coinciden en todas las sesiones y hay otras personas que opinan que no coincide nada o casi nada. Donc, les personnes qui ont vu les sessions, certaines vont dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en coïncidence, qui sont similaires, et d'autres éléments, extraits des sessions, qui ne présentent aucune coïncidence. Więc są osoby, które już widziały tę sesję i które twierdzą, że są takie elementy, które się potwierdzają, ale są również osoby, które mówią, że nie ma żadnych punktów wspólnych. Esto nos hace entender que ya allí hay una contaminación de la información que depende de la interpretación que el que recibe la información hace. C'est là que nous pouvons comprendre, à travers ces sessions, qu'il y a toujours une contamination de l'information de la part des personnes qui interprètent ces informations dans les sessions. I to pozwoliło nam zrozumieć, że istnieje skażenie informacji, ale poprzez interpretację osób, które te sesje oglądały. Pero los vídeos están ahí, están iguales para todos, porque algunos dicen que coinciden muchas cosas y otros no. Et pourtant, ces vidéos-là sont toutes à la disposition du public, et ce public arrive encore à être séparé entre ceux qui trouvent une certaine coïncidence dans les informations et ceux qui ne trouvent pas de coïncidence. A jednak te nagrania są dostępne dla wszystkich. Pomimo to znajdują się osoby, które twierdzą, że są pewne punkty wspólne, inne natomiast twierdzą inaczej. Esto nos reconduce a lo que hemos dicho hace algunos vídeos cuando estábamos hablando de la contaminación de la información y de las sesiones investigativas que en sí misma no existe. Donc tout cela nous ramène à ce dont on parlait il y a quelques mois, c'est-à-dire à ce sujet important de la contamination de l'information et au fait que ce cycle d'investigation, finalement, on considère qu'il n'existe pas. No i z powrotem to prowadzi nas do tego tematu, który już poruszaliśmy w naszych nagraniach, czyli do skażenia informacji, ale też do tego, o czym już Wam mówiliśmy, że tak naprawdę cykl badawczy właściwie nie istnieje. Sabemos ya que en hipnosis hay una información que sale de un origen, pasa por muchas densidades, muchas dimensiones, muchas inteligencias, y todo esto se distorsiona hasta llegar a la persona que está en hipnosis que por sí misma está ya interpretando esta información. Donc on sait en hypnose que quand une personne reçoit une information et quand on remonte à l'origine de cette information va passer non seulement par différentes densités, dimensions, esprit, intelligence, pour arriver jusqu'à elle. Avec son esprit, son propre esprit va contaminer à son tour cette information. Donc il faut faire attention aux interprétations qu'on en donne. Więc jeszcze raz powtarzamy, że osoba, która wyciąga informację z jakiegoś źródła, ta informacja dochodzi do niej poprzez różne gęstości, poprzez różne wymiary, poprzez różne inteligencje. Co więcej, ta osoba zanieczyszcza ją swoją własną inteligencją, swoim własnym rozumem, a jeszcze dodatkowo wchodzi do tego skażenie interpretacją. Hasta el operador de hipnosis, el que conduce la hipnosis, está contaminando de alguna manera a través de su mente, de sus opiniones, de su estructura mental. También el operador.
On peut même considérer que l'opérateur en hypnose, c'est-à-dire celui qui va guider une session, peut également participer à cette contamination à travers son esprit et ses propres structures mentales. A także uznajemy, że sam operator hipnozy, który prowadzi taką sesję hipnozy, również może skazić informacje poprzez swoje własne struktury mentalne. Por eso digo, nunca hay que creer en la información que sale de la hipnosis. Hay hipnosis que son espectaculares, hay títulos muy bonitos y luego la gente se lo come todo con patadas. No, no es todo oro colado. Donc voilà pourquoi je dis et je répète avec insistance qu'il ne faut jamais croire à l'information qui est proportionnée en hypnose. Vous pouvez voir des sessions qui sont proposées sur Internet avec un titre assez attirant, assez flamboyant. Donc on va voir un certain nombre de spectateurs regarder ces sessions et ingérer, absorber, croire toutes les informations qui sont proportionnées dans ces sessions et les prendre comme argent comptant. No i dlatego powtarzam Wam, żebyście nie wierzyli we wszystkie informacje, które pojawiają się podczas sesji hipnozy. Wiem, że są takie sesje, które są spektakularne, które mają fantastyczne tytuły, ale są osoby, które po prostu łykają wszystko jak młode pelikany. Tak nie powinno się robić. Vamos a examinar ahora este ciclo de investigación sobre Auschwitz. Hemos visto primero una visualización. Hemos intentado una visualización aérea. Donc, on va parler maintenant de ce cycle d'investigation, donc dont le thème est Auschwitz. Donc, dans un premier temps, dans ce protocole, on devait s'attarder à regarder et à avoir une vision comme aérienne. ¿Dijiste etérico o aéreo? Aéreo. Bueno, que sea Sí, etérico. Une vision aérienne, éthérique du camp. Więc teraz chcielibyśmy przejść przez nasz protokół badawczy, którego tematem był obóz koncentracyjny w Auschwitz. I pierwszą rzeczą, którą sprawdzaliśmy, to był widok z góry. Algunos han visto un área grande, 50 metros cuadrados, otros 10, otros 15, otros han visto barracas, otros han visto casitas, depósitos, almacenes, todo diferente. Donc, différentes informations ont été proportionnées. Donc, certains ont vu un périmètre assez grand, d'autres plus petits. Certains ont vu des baraques, d'autres encore des tours, des bâtiments médicaux, etc. Donc, les informations paraissent relativement différentes. Różni ludzie widzieli różne rzeczy. Niektórzy widzieli, że obszar był dość duży, 50 metrów, jedni mówili, że 10 metrów kwadratowych, jedni widzieli baraki, drudzy widzieli jakieś wieże, jakieś budynki medyczne, więc informacja bardzo się różniła. Y en algunos casos se puede notar que en algunas sesiones conducidas por algunos operadores, algunos patrones se repetían como si dependían de quién manejaba la hipnosis. On a vu également dans notre feuille, disons, de calcul sur ces informations que des mêmes informations revenaient avec les mêmes opérateurs. C'est comme s'il y avait un schéma répétitif d'informations proportionnées selon l'opérateur qui guidait l'hypnose, comme s'il y avait une part de contamination de la part de l'opérateur. A także zauważyliśmy, że pewne informacje powtarzały się u pewnych operatorów hipnozy. Tak jakby te informacje były skażone albo wynikały po prostu ze sposobu prowadzenia tych sesji poprzez danego operatora hipnozy. De toda la información proporcionada, de todas las centenas y centenas de datos de estas informaciones, solo una pequeña parte coincide, este mínimo común múltiplo. Donc des centaines d'informations qui ont été recueillies à travers ces sessions, simplement une toute petite base d'informations présente des éléments en commun, cette base d'éléments qu'on appelle éléments sûrs. Tylko spośród setek informacji, które uzyskaliśmy podczas tych sesji, jest tylko bardzo niewielki odsetek takich informacji, które rzeczywiście się powielają i które uznajemy za informacje bazowe. Tenemos que entender que en esta sesión hubo gente de muchas culturas, hasta polacos que sienten mucho es el tema de Auschwitz, pero en todos los casos hay alguna información en común, igual.
Donc nous devons prendre en compte que ces sessions ont été réalisées grâce à l'aide volontaire de personnes issues de différentes cultures. On a pu voir par exemple que les Polonais ont été particulièrement affectés en vivant, disons, ces sessions sur ce thème d'Auschwitz. Et la última frase, ya se me escapó. Que hay algunas cosas que de todas formas Sí. están en común. Bien. Et en dépit du fait que ces informations ont été récupérées sur toutes ces personnes dotées de cultures différentes, il y a toujours une base d'informations, récupérer une base d'informations commune à ces sessions. Ale chcemy też zaznaczyć, że w tych sesjach badawczych brały udział osoby z różnych kultur i zdajemy sobie też sprawę, że dla Polaków temat Auschwitz był trudnym tematem, bardzo poruszającym, a pomimo tego wciąż znajdowaliśmy wspólne informacje, które się powielały. Tengo un documento donde yo he archivado todos estos datos, están ordenados. Si puedo publicarlo, lo haré para que podáis verlo. Donc, je dispose d'un document, une sorte de feuille de calcul avec, où nous avons archivé toutes les informations concernant ces sessions. Si je peux le publier, le document, je le ferai. Posiadam taki dokument, w którym pozbierałem wszystkie informacje na temat, które wyszły podczas tych sesji badawczych. Jeśli będę mógł to opublikować, to na pewno to zrobię. Entonces vamos a ver cuál es esta información que coincide y que nosotros podemos tomar como información fiable. Donc, on va voir quelle est cette base d'informations qui coïncide et qu'on peut considérer comme base d'information fiable. Więc zobaczmy, jakie informacje się powielały i sprawdźmy, które z tych informacji rzeczywiście możemy uznać za rzetelne. Esta información es en común en todas las sesiones o en casi todas. Donc cette information revient en commun à toutes les informations, dans toutes les informations ou dans la majorité des sessions. A mówimy zatem o takiej informacji, która powielała się lub w każdej sesji, bądź w prawie każdej. Primero, en este campo, suponiendo que sea el mismo campo para todos, hay militares y hay prisioneros. Bien, premièrement, donc, dans ce camp où ils sont tous allés en session, il y a des militaires et des prisonniers. Pierwszą rzeczą, którą potwierdziliśmy, że w tym obozie byli zarówno wojskowi, jak i więźniowie. En este campo hay entidades, por la mayoría reptiloides, insectoides y humanoides, que son las mismas entidades que vemos en las sesiones. Bien. Deuxièmement, dans ces sessions, on a pu voir qu'il y a des entités, les mêmes que l'on voit dans nos sessions, à savoir des entités reptiloïdes, insectoïdes et humanoïdes. Drugą rzeczą, którą potwierdziliśmy, jest to, że pojawiały się tam byty, wśród nich reptiloidy, insektoidy i humanoidzi, czyli dokładnie te byty, które widujemy podczas naszych sesji. En estas sesiones salen que hay experimentaciones de todo tipo, aunque no coincidan las experimentaciones vistas, pero se ha visto en todas las sesiones que se hacen experimentos con seres humanos. Dans toutes les sessions, on a vu également que des expérimentations ont été réalisées. Même si les expérimentations en elles-mêmes semblent différer sur certains éléments, on a vu que dans toutes les sessions, on a une base, un camp où il se passe des expérimentations sur les humains. Kolejna rzecz, która potwierdzała się podczas każdej sesji badawczej, był fakt, że na ludziach przeprowadzono tam eksperymenty. Nawet jeśli tematyka tych eksperymentów była różna w zależności od sesji badawczej, to w każdej sesji mówiliśmy o eksperymentach na ludziach. Y por cierto, hay violencia. O sea, nadie era voluntario en estas experimentaciones. Nadie de los sujetos que estaban allí prestando su cuerpo y su mente para estas experimentaciones. Et parmi ces volontaires qui ont prêté leur corps et leur esprit à ce type d'expérimentation, nous avons pu nous rendre compte qu'il n'y avait absolument aucun volontaire. A także zdaliśmy sobie z tego sprawę, że za każdym razem pojawiała się tam przemoc. Nikt, kto brał udział w tych eksperymentach, nie wyraził na nie zgody. Nikt nie był tam wolontariuszem. Otra información en común es que hay mucho movimiento de ovni por encima del campo. On a vu également comme base d'information en commun qu'il y a un trafic ovni très important au-dessus du camp.
A także to, co się potwierdzało, powielało podczas tych sesji badawczych, to duży ruch statków kosmicznych nad obozem. Y otra información en común con todas es que el mayor tráfico de ovni se obtiene cuando hay algún evento de masificación, o muertes masificadas o entradas de nuevos presos. Seconde. Ok. Et on a vu également que le moment où il va y avoir un trafic plus important d'OVNI, on a vu que cela se passait quand il y avait des événements importants, à savoir des morts massives sur ce camp à un moment donné, ou une rentrée massive de prisonniers. Ça, c'est une autre base d'information en commun. Zaobserwowaliśmy także, że największy ruch statków kosmicznych nad obozem odbywał się wtedy, kiedy jednocześnie odbywał się ruch masowy ludzi w obozie. Czy to masowa śmierć tych ludzi, czy masowe przybycie ludzi do obozu. Y otra cosa que ha pasado en todas las sesiones es que descifrar el código genético de Hitler ha sido muy complicado en todo caso. On a vu également que dans toutes les sessions, il a été très difficile de déchiffrer le code génétique d'Hitler. Ça, c'est une information en commun que l'on a obtenue à travers ces sessions. A także wspólną informacją, którą uzyskaliśmy podczas tych sesji, było to, że każdemu było bardzo ciężko odszyfrować kod genetyczny Hitlera. Toda la demás información, todas las toneladas de información que hubo en esas sesiones no coincide. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a une masse très importante, des tonnes, selon Calogero, d'informations qui ne coïncident pas. A oprócz tego zdaliśmy też sobie sprawę, że jest cała tona informacji, które w ogóle się nie powielają. Entonces nosotros, cuando empezamos un segundo ciclo de investigación, tenemos que basarnos solo sobre esta información en común, no en las demás. Donc, quand on cycle d'information, ce que l'on va faire, c'est travailler à partir de cette base d'éléments, d'informations en commun, et absolument pas sur ces tonnes d'informations qui ne coïncident pas entre elles. Więc kiedy mówimy o cyklu badawczym, zawsze skupiamy się na tych informacjach, które się powielają i potwierdzają, nigdy na tych, które wychodzą jako poboczne. Y ciclo tras ciclos vamos a entender muchísimas cosas de nuestra historia contemporánea. Et cycle après cycle, nous allons faire de plus en plus de découvertes sur notre histoire contemporaine. I dzięki każdemu kolejnemu cyklowi badawczemu zrozumiemy znacznie lepiej naszą współczesną historię. Algunos de vosotros podría preguntar, pero entonces cuando hacéis sesiones para los clientes, si todo eso está súper contaminado, ¿por qué la vais a hacer? Certains d'entre vous pourraient nous demander, mais alors, si toutes ces informations, celles que vous récoltez dans vos sessions sont si contaminées, pourquoi faire une session? I teraz niektórzy z Was mogą się zapytywać, ale skoro te wszystkie informacje wychodzą jako skażone, to po co robicie sesje indywidualnym klientom? ¿Por qué? No son sesiones investigativas. El objetivo es completamente otro. Parce qu'il ne s'agit pas de sessions d'investigation et l'objectif est complètement différent. Bo w takim wypadku nie chodzi o sesje badawcze i cel takich sesji jest zupełnie inny. La información contaminada, por cierto, de estas sesiones sirven para llegar a la causa esotérica del problema que está afectando al cliente. Y allí podemos trabajarla. A eso sirve la sesión a cliente. L'information contaminée qui est recueillie en session nous sert à un seul but, à remonter la cause ésotérique d'un problème ou d'un symptôme présenté par le client et à travailler dessus. C'est notre objectif dans les sessions. Bo wtedy taka informacja, nawet zanieczyszczona, służy nam do tego, aby dojść do przyczyny ezoterycznej problemu naszego klienta i nad tym pracować, to rozwiązać. La información, así como sale, no nos interesa realmente. L'information en tant qu'elle-même, la façon dont elle nous est fournie, ne nous intéresse pas. Bo informacja sama w sobie nas po prostu nie interesuje. Y está cierto que cuando trabajamos con clientes nos estamos basando sobre información que ya conocemos porque siempre se repiten.
En session, nous, notre travail va consister à s'appuyer sur des informations qui vont ressortir en session. Une base commune d'informations qui va nous permettre d'avancer, d'arriver à notre but. Bo pracując z klientami, bazujemy też na tych informacjach, które już posiadamy i wtedy to są te informacje najbardziej pewne. Está claro, ya conocemos seres reptiloides, insectoides, etcétera, más otra información que siempre se repite. En esto sí que podemos basarnos. Donc il est vrai qu'il y a toujours une base d'informations qui se répète, comme ces espèces, les insectoïdes, les reptiloïdes, etc. Et c'est sur des patrons communs de session, sur ces éléments qu'on va se baser pour faire notre travail. Bo jest prawdą, że powielają nam się, powtarzają nam się ciągle te byty, takie jak reptiloidy, jak insektoidy. Wtedy te właśnie informacje są dla nas bazą. Y por cierto, sabemos que solo la voluntad propia del cliente es la única solución al problema. Et nous savons surtout que seule la volonté du client nous permet d'obtenir les résultats que l'on souhaite obtenir. A też to, czego jesteśmy pewni, to to, że wola klienta jest jedyną rzeczą, która może rozwiązać jego problemy. Entonces, por ahora nos quedamos con este primer ciclo de investigación que nos hará entender lo que pasará en futuro con los siguientes ciclos. Bien, donc c'est à partir de ce cycle d'information que nous sommes, de ce cycle d'investigation que nous sommes déjà en train de travailler sur ce second protocole, sur ce second cycle d'information. Donc nous avons déjà cette base d'information en commun et nous nous préparons déjà à travailler sur cette base. Zakończyliśmy już pierwszy cykl badawczy, a teraz przygotowujemy się do drugiego cyklu badawczego i dzięki informacjom, które zebraliśmy podczas pierwszego cyklu, wiemy już, na czym pracować. Vamos a tener una muestra, digamos así, de sesiones mucho más amplia porque empezarán, ¿no?, a participar hasta los componentes, los miembros de Academy. Et nous allons disposer d'un échantillon encore plus large de volontaires parce que nous allons inclure également dans ces sessions, vont participer dans ces sessions les membres de l'Académie Grifasi. I tym razem tych sesji będzie jeszcze więcej, dlatego że w kolejnych cyklach badawczych będą brali udział również członkowie naszej Akademii. Para quien no sepa, que es Academy es nuestra escuela online, formación de operadores de hipnosis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Academy est notre plateforme de formation en ligne de nos opérateurs en hypnose, une formation pour les opérateurs en hypnose. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Academy, tłumaczymy, że jest to platforma internetowa, gdzie szkolimy przyszłych operatorów hipnozy online. Y repito, cualquier persona que tenga una muy buena y óptima susceptibilidad hipnótica puede participar a estos ciclos voluntariamente. Et je me répète, tous ceux d'entre vous qui disposent d'un bon niveau de susceptibilité hypnotique, d'un excellent niveau de susceptibilité hypnotique, peuvent prétendre à participer à nos côtés comme volontaires à ces grands cycles d'investigation. No i jeszcze przypominamy, że wszyscy ci, którzy są podatni na hipnozę, mają dobry poziom wejścia w hipnozę, zapraszamy ich, aby uczestniczyli jako wolontariusze w naszych sesjach badawczych. Pero la primera cosa que hemos aprendido de este primer ciclo no es Auschwitz, no es la Segunda Guerra Mundial, no es lo que ha pasado hace tanto tiempo, es que no tenemos que comernos todo lo que nos dicen de las hipnosis, sobre todo las espectaculares. No os comáis nada así porque os lo dan para comer, que no sois perros. Bien, donc tout ça pour que vous compreniez une chose importante. Ce n'est pas si intéressant ce thème d'Auschwitz ou des camps. On essaie de mettre en exergue à travers ces sessions le fait qu'il faut que vous cessiez d'absorber et de croire tout ce qu'on vous proportionne, tout ce qu'on vous fournit sur Internet, que vous le mangiez et que vous y croyez comme quelque chose de vrai ou de sacré ou de sacralisé. Faites attention, c'est en suivant un protocole scientifique qu'on obtient des résultats et qu'on peut commencer à croire en ces résultats. Et certainement pas à travers des sessions rocambolesques avec des super titres qui vous font du croire un peu du tout et du n'importe quoi. Wszystko mówimy o tym po to, żebyście zrozumieli, że w tych sesjach badawczych wcale nie najważniejszy był Auschwitz, obóz koncentracyjny.
Tylko właściwie nauczyliśmy się tego, żebyście nie wierzyli w każdą informację, jaką znajdujecie na internecie. I jak to Kalo powiedział, żebyście nie zjadali jak te psy każdego ochłapu, który spada ze stołu. Con eso me despido. Gracias, Auror. Gracias, Milena. Y un abrazo a todos. Et sur ce, nous vous laissons. Je remercie Aurore et Milena. On vous embrasse tous et on vous dit à bientôt. Dziękujemy bardzo. Non. Ay, corta. Moi, je recommence. Tu veux que je recommence? Bien. Sur ce, nous allons vous laisser. Je vous salue chaleureusement. Je remercie Aurore et Milena et je vous dis à bientôt. I tutaj skończymy. Pozdrawiamy się wzajemnie. Pozdrawiamy Kalo i Auror. Pozdrawiamy również Was. Uściski. Esto último no lo corto, ¿eh? No.